ungependa kutendea katika mwaka huu tunapoenda kuizima. Maana tutazima shetani na magonjwa yote, tunaenda kuzima lasia, maana tumeona mwaka unaokuja. Ambia Yesu ni asante kwa mwaka mzima, amekupatia mwaka mzima. Tumeona mwaka huu uko na kama dakika 2-3 hivi. Make a prayer, ambia Yesu akuonyeshe njia, ambia Yesu akutembelee, ambia Yesu akuinue. Ipo kendo imewaka namna hiyo, ni moto wa Roho Mtakatifu, ni moto wa neema ya Bwana. Hiyo moto itachoma maadui zako, hiyo moto itaondoa uchawi, hiyo moto itaondoa giza, hiyo moto itaondoa karumazira katika jina la Yesu Kristo. Hiyo moto itume kwa maadui zako, itume kwa wachawi wako, itume kwa lazima kama utaendelea katika jina la Yesu Kristo. Make a prayer. Oh my God. Yesu akubariki. Mwangaza huo ukawake katika maisha yako.